الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقينا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین آمین آمین. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے مد کے جو اقسام تھے الحمدللہ بہت کچھ الحمدللہ جان لیے ہیں الحمدللہ. تو لاسٹ ویک کا جو ہے مد الفرعی تھا. چلیے فرسٹ سے چلتے ہیں. مد کے اقسام کتنے اقسام ہیں؟ مد کے اقسام کتنے ہیں؟ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. اور اس کے اقسام کتنے ہیں؟ اس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ 2. The two main types of مد، مد الاصلی، مد الفرعی. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو مد الاصلی کو ہم نے اچھے سے دیکھ لیا. مد الاصلی کیا ہے؟ نیچرل مد. وہ اس کی اصلی مقدار ہوتی ہے. کتنی مقدار ہے؟ 2 حرکات تک. ٹھیک ہے، اس کی اصلی مقدار ہوتی ہے وہ نیچرل مد ہے. ٹھیک ہے، اس میں کون سا آیا؟ کون سے ہیں مد الاصلی میں؟ مد تبعی، مد البدل، مد عوض. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے، اچھے سے سمجھ میں بھی آ گیا. مد تبعی کیا ہے؟ حرف مدہ. مد البدل کیا ہے؟ حمزہ میں بدل جاتا ہے. مد عوض فتحتان جو فتحتان رہتا ہے اس کو ہٹا کر فتحہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ 2 زبر کو ہٹا کر، ایک زبر کو ہٹا کر ایک ہی زبر کو اپلائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. وہ تو ایگزامپلس بھی ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اب جو ہے مد الفرعی. مد الفرعی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی مقدار جو ہے نیچرل نہیں رہتی، مقدار جو ہے کم زیادہ ہوتے رہتی ہے. ٹھیک ہے ہاں، اس کی مقدار جو ہے الحمدللہ ارشیا آپ نے صحیح کہا الحمدللہ. تو اس میں کون سے تھے؟ کون سے پڑھے ہم؟ مد واجب متصل، مد جائز منفصل، اور جو ہے مد لازم. مد لازم کو ہم دیکھ لے کر ہیں. مد فرعی کے اقسام یہاں پر دیکھیں، یہاں پر چارٹ کی طور پر یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. یہاں پر نمبر 1 واجب متصل، جائز منفصل، لازم. لازم میں کیا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مستقل. ٹھیک ہے، کلمہ یعنی کہ مد جو ہے کلمے میں آتا ہے. الحمدللہ یہ ہمیں اچھے سے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. آج ہم دیکھیں گے مد لازم حرفی یعنی کہ حرف. یہ کلمی تھا جو ہم لاسٹ ویک دیکھے، وہ کلمی تھا. اب یہ حرفی ہے یعنی کہ حرف ہے. مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مستقل. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پلیز آپ لاسٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سمجھنا جو ہے بہت آسان کر دے. آمین. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں. اب کلمہ کیا تھا؟ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کلمہ ہے. کلمہ یعنی کہ مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مستقل. ہم نے پڑھا تھا. اب کلمہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، حرفوں کا مجمع جب جم جاتا ہے وہ کلمہ بن جاتا ہے. یعنی کہ
ایک لیٹرز جو ہے ورڈ میں کنورٹ ہوتا ہے وہ کلمہ ہو جاتا ہے. ورڈس کو کلمہ کہتی عربک میں, کلمہ کہتی اردو میں. اوکے, ورڈس انگلش میں, کلمہ جو ہے اردو میں. تو اب ایک کلمے میں مد آتا ہے تو مد لازم کلمی مخفف مثقل پڑے ہمیں کلمے میں. آج جو ہے انشاءاللہ ہم حرفی یعنی کہ حروف مثقل اور مخفف آج جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیے تو یہاں پر دیکھیں, حرفی مستقل اور مخفف کا حروف مقطعات میں آنا یعنی کہ مد لازم جو کلیمی تھا وہ ورڈز میں آیا, لیکن یہ لازم حرفی مخفف اور مستقل جو ہے صرف مقطعات میں آتا ہے. کون کس میں آتا ہے؟ حرف مقطعات میں آتا ہے. اچھے سے جان لیں, حرف مقطعات میں آتا ہے مد لازم, کلیمی مستقل اور کلیمی مخفف. سب کو معلوم ہے حرف مقطعات کیا ہیں, اس کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے, ہم نہیں جانتے, اس کا معنی نہیں جانتے. یہ حرف ہیں, حرف ہیں. اب کوئی یہ پڑھ سکتا ہے علم, ایسا پڑھتا ہے, الف لام میم ہے یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 میں, یہاں پر دیکھیں, یہاں پر اسکرین پر ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ الگ الگ کر کے پڑھیں گے, الف لام میم, ایسے پڑھیں گے. ایسے نہ پڑھتی. کوئی یہ پڑھتا ہے علم, اگر علم پڑھ ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ہو جاتا ہے وہ. لیکن حرف مقطعات ایسے حرف ہیں جو الگ الگ ایک ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے, یہ اچھے سے سمجھ لیجئے. اور یہ جو ہے مد لازم مخفف اور مسقل جو ہے اسی میں آتا ہے, مقطعات میں ہی آتا ہے. اتنا اچھے سے جان لیجئے. بولیے میرے ساتھ, مد لازم کلیمی مستقل, مد لازم کلیمی مخفف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. حروف یعنی کہ لیٹرز, سمجھ میں آ رہا ہے؟ مستقل بولے تو کیا؟ شدت. مخفف بولے تو لائٹ. مستقل بولے تو ہیوی. اب مخفف کہیں میں آتا ہے؟ میں بتائیے آپ کو, میں لاسٹ ٹائم بتائی, کلمے میں ہی بتائی. مخفف جو ہے کیا ہے؟ لائٹ ہے, اور مستقل جو ہے ہیوی ہے. اب ہیوینس کس میں آتا ہے؟ تشدید, تشدید میں آتا ہے. اور مخفف جو ہے ساکین میں آتا ہے. انشاءاللہ آج ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو آپ سب کو معلوم ہے حرف مقطعات کتنے ہیں؟ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ بہت نہیں ہے, صرف مقطعات جو ہے 29 ٹائمز قرآن میں آ کر ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم باری باری دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مقطعات کا ایک غلط عقیدہ کیا ہے؟ ایک غلط عقیدہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ سویرے اٹھ کر اس کا وہ جو نقشہ بنا کر تختی کے طور پر توغرے بنا کر دیواروں پر اٹکا دیتے ہیں, اور صبح سویرے اٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں, برکت آتی ہے یہ سوچ کر. یہ کیا صحیح عقیدہ ہے میری بہنوں؟ نہیں نہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. نہ سنت سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے. یہ نہیں ہے, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ان الفاظ کا یہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے, یعنی کہ اپنے آپ میں وہ معجزہ ہے. قرآن کا ہر لیٹر جو ہے معجزات, یہ صرف مقطعات کا یہ بنا کر رکھ لیے ہیں, من گھڑک قصے بنا کر رکھ لیے ہیں. یہ پڑھنے سے, دکان میں اٹکانے سے, یا گھروں میں دیواروں میں اٹکانے سے, یہ سب غلط ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلے اب دیکھیں گے ہم ایک ایک کر کے جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو مد لازم حرفی مستقل اور مخفف جو ہے صرف حرف مقطعات میں آتے ہیں. اور حرف مقطعات کو ہم کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پلیز غور سے سنیں, یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. ایک ہی سانس میں پڑھنا, کھینچنا 6 حرکات کے برابر. اب ایک حرف کو ادا کرتے حرف یعنی کہ اب جو ہے کاف ہے یا عین صاد, اس کو پڑھتے ہوئے 30 مرتبہ 30 سیکنڈ جو ہے ہم کو اپنی سانس روک کر رکھنی پڑتی ہے. یہ سب بہت زیادہ مشکل ہے. اگر سے اچھے سے سنیں گے, غور کریں گے,
इंशाअल्लाह उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। गौर से सुने इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर देखें, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, सबको स्क्रीन क्लियर है? कोई टेक्स्ट कर दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी देखो यहाँ पर क्या है, हुर्फ़े मुक़त्तअत में से पहला जो है कौन सा है? सूरह बकरा आयत नंबर 1। इसको कैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। अलिफ, अलिफ अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमजा लाम फ, ये आएगा। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम फ। यहाँ पर खींचने का कोई भी यहाँ पर रूल नहीं है। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये बगैर मद के है। अलिफ 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 अलिफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, लाम है, यहाँ पर लाम है, लाम है, लाम के ऊपर मद है, मद है, समझ में आ रहा है? मद लाजिम है वहां पर, इसको 6 हरकत के बराबर खींचना पड़ता है। अब उसको स्टॉप करेंगे तो कैसे करेंगे? लाम अगर लिखेंगे तो कैसा आएगा? लाम अलिफ मीम साकिन, लैम लैम इम। अब वक्फ की हालत में मीम ही आता है, मीम साकिन में आता है। पढ़े देखें, लाम अदा करें। लाम करते वक्त सिर्फ ला पढ़ेंगे आप? नहीं, मीम भी आएगा ना, तो कैसे पढ़ेंगे? लैम लैम। तो यहाँ पर देखिए लाम अलीफ है यहाँ पर। अब हुर्फे मद्दा के बाद मीम साकिन आ रहा है, साकिन आ रहा है। यहाँ पर गौर करें, हरफी मुस्तक्कल यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखें मुस्तक्कल है, मद्दे लाजिम मुस्तक्कल है। यहाँ पर मीम के ऊपर साकिन आ रहा है, ये मुस्तक्कल है। समझ में आ रहा है? इसको कैसे पढ़ेंगे हम? लैम। 6 फिंगर्स रख लें, 6 काउंटिंग के ये 6 फिंगर्स रख लें, हाथ में पकड़ कर रख लें, मुट्ठी बंद करके एक 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 कर कर खोल कर प्रैक्टिस करें। लैम, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हरफी मुस्तक्कल किस लिए आया, ये है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आए, मीम पर तशदीद है, मीम पर तशदीद है। अलिफ लैम मीम पर क्या है? तशदीद है। अब हमें इसका कायदा क्या पढ़े? कायदा क्या पढ़े? मद के बाद वाला हुर्फ जो है तशदीद वाला हो, तशदीद वाला हो। समझ में आ रहा है? तो इसका कायदा क्या है? क्या है? तशदीद आना। हुर्फे जो मुक़त्तअत में तशदीद अगर आता है तो वो मुस्तक्कल हेवीनेस आ जाएगा। जी, अब इसको कैसे अदा करेंगे हम? यहाँ पर लैम लैम पढ़कर 2 काउंटिंग में वहां पर स्टॉप करेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मीम है, लाम में मीम है, मीम साकिन है, और दूसरा लेटर जो है मीम तशदीद है। ये एक तो क्या हुआ? इदगाम मिसलाइन हुआ, और इदगाम मिसलाइन हुआ और गुन्ना कामिल मा तकून। समझ में आ रहा है? गुन्ना वहां पर किया जाता है, गुन्ना भी करेंगे तो वहां पर 2 काउंटिंग्स वहां पर हमको क्या करना है? हमारे होठों को कांटेक्ट में रहने देना है, गुन्ना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मीम को अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे? मीम, 6 काउंटिंग्स, कुल मिलाकर कितने हुए? 14, 14 हुए। कौन कितने हुए? अलिफ 1, अलिफ हो गया, लैम 6, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, मीम 6। तो यहाँ पर देखिए कैसे अदा करेंगे, गौर से सुने। अलिफ अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे करेंगे इसको? अलिफ 1, लाम को 6 हरकत, और मीम को जब अदा करेंगे तो वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, गुन्ना करना है।
اور میم کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر وقف کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب چلتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل کی طرف. حروف مقطعات کا یہ دوسرا ایگزامپل ہے. یہاں پر کیا ہے؟ الف ہے، لام میں نے بتایا تھا مد لازم حرفی مستقل. کیوں؟ کیونکہ لام کے فوراً بعد جو ہے میم پر شدہ ہے. شدہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ ہیوی ہو جائے گا، ہیوینس آ جائے گا. تو ہم کیا کریں گے وہاں پر؟ کیا اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مد لازم حرفی مستقل ہو جائے گا. اور لام وہاں پر 2 کاؤنٹنگ میں سٹاپ کرنا ہے میم کو ادا کرتے ہوئے. اور میم مد ہے، وہاں پر میم کا کیا ہے؟ اگر لکھیں گے تو میم یا میم ہے، میم یا میم ہے. تو یہاں پر بھی 6 حرکات ہم کھینچیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میم یا میم، میم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد صاد ہے، صاد پر بھی 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. لیکن یہ مخفف ہے. کیوں مخفف ہے؟ کیونکہ یہ لائٹ لیٹر ہے. یہاں پر لائٹنس آئے گا کیونکہ دال جو ہے ساکن والا ہے. دال ساکن ہے، دال جو ہے ساکن والا ہے. یہ شدہ نہیں ہے، یعنی کہ شدہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مخفف ہے. لیکن یہاں پر لام میں کیا ہے؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ مستقل ہے. تو اس کو جو ہے ہم شدت کے ساتھ وہاں پر سٹاپ کر کے پڑھیں گے. یہ مستقل ہے. نام کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں. اس کو کیسے ادا کریں گے اب جانیں گے ہم. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں. الف لام میم صاد. الحمدللہ. اب چلتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل کی طرف. الحمدللہ. یہ دیکھیں کل حرکات 22 ہے، 22 ہے. اپنی سانس کو اچھی گہرائی سے لے کر اچھے سے بیٹھ جائیں، اسٹریٹ سے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں کاف، کاف اگر لکھیں گے تو کاف کا دیکھو یہاں پر کاف الف فا ساکین ہے. اب یہ کیا ہوا؟ کون بتائے گا؟ کاف جو ہے فا میں ساکین ہے، یہ کیا ہے؟ مخفف لائٹ لیٹر، لائٹ ہے. اوکے مد لازم حرفی مخفف، مخفف. تو یہاں پر کاف کو 6 حرکات، ہاں جو ہے 2 حرکات، یا جو ہے 2 حرکات. دیکھیں بہنوں یہاں پر جو ہے 6 حرکات والی مد بھی ہے اور 2 حرکات والی بھی مد ہے. 1 منٹ. دیکھیں یہاں پر دیکھیں اس کا مجمع دیکھو. یہاں پر دیکھو یہ جو ہے نون، نون خاء صاد عین سین لام کاف میم ہا یا طا الف ہا را جو ہے حروف مقطعات میں آنے والے لیٹرز. یہ اوکے اتنا اچھے سے معلوم ہوگا. یہ لیٹرز جو ہے حروف مقطعات میں آتے سے. اینڈ دوسرا جو ہے دیکھیں یہاں پر نون قاف صاد عین سین لام کاف میم جو ہے 6 حرکات والے ہیں. اوکے اس کا مجمع میں ایک ورڈ کنورٹ کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر نخص اسلکم. ٹھیک ہے
یہ جو ہے 6 حرکات والے ہیں. یہاں پر دیکھیں ہ یا تو ہ را، یہ جو لیٹرز ہیں، یہ جو لیٹرز میں 2 حرکات والے ادا ہوتا، یعنی کہ 2 حرکات والا یعنی کہ مد طبعی ادا ہوتا ہے. اوکے، یہ اچھے سے یاد رکھ لیں. اس کا مجمع جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے، کیا ہے؟ حیٌ طاہر. حیٌ طاہر، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو حیٌ طاہر، حیٌ طاہر. اوکے، طاہر بھی اوکے، الحمدللہ. ان دیکھو ہا یا تو الف ہا را، یہ لیٹرز میں جو ہے 2 حرکات والی ہی مد ہوتی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے حروف مقطعات میں آتے ہیں. انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. جی، اب اس کو پڑھیں گے. کاف جو ہے 6 حرکات والا ہے، یہ مخفف ہے کیونکہ اس میں شدہ نہیں ہے. کاف کے ہاں میں بھی نہیں ہے، یہ مد طبعی ہے. یا بھی مد طبعی ہے، 2 حرکات والا ہے. اور عین، عین جو ہے کیا ہے؟ مد لازم حرفی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر مد لین بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ وہ کیسے اپلائی یعنی کہ پڑھیں گے انشاءاللہ میں دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں عین کو جب ہم لکھیں گے تو اس کو کیسا لکھیں گے؟ عین یا نون، عین فتح یا سکون عین، نون ساکن ہو گیا عین. تو یا ساکن سے پہلے اگر فتحہ ہو تو کیا ہے؟ یہ حرف لین ہے، حرف مدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حرف لین 2 ہیں، 2 ہیں، یا اور واو. یا ساکن سے پہلے فتحہ ہو، واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو، او ای، یہ جو ہے حرف لین ہے. اب عین میں جو ہے حرف لین کی صفت آتی ہے. عین جو ہے حرف لین ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مد لین ہے. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ عین، عین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد ہے. صاد، صاد کیا ہے؟ صاد جو ہے دال میں سٹاپ ہوتا ہے، اگر لکھیں گے تو ہم صاد فتح الف مد، صاد دال سکون ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مد لازم حرفی مخفف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں عین اور صاد کے بیچ میں اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی کہ اخفاء ہوگا. اخفاء کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آواز کو ناک میں چھپانا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں پر غنہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اخفاء بھی کرنا، اپنی آواز کو جو ہے ناک میں چھپا کر پڑھنا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اچھے سے سانس لے لیں، اچھے سے سانس لے لیں. کاف ہا یا عین صاد. کاف، کاف ہا یا عین صاد. سمجھ میں آیا؟ عین ادا کرتے ہوئے ہم کو 6 حرکات کرنا ہے اور اخفاء بھی کرنا ہے، جیسے کہ عین صاد. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں بہت ایزی ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اب ان کے ناموں کا جو ہے یاد رکھنا ہمارے واسطے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اپلائی کر لیں بس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کاف 6 حرکت، کاف ہا یا عین صاد. الحمدللہ. تو اب چلتے ہیں، ابھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟
आइन में क्यों इख्फा है? क्यों इख्फा है? क्योंकि नून साकिन के बाद इख्फा आ रहा है। आइन के बाद नहीं। अब ये देखो, अब हमें यहाँ पर क्या लिखती, आइन फतह या सुकून आई, नून साकिन है, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए तो वहां पर इख्फा किया जाता है। समझ में आ रहा है? इंशाल्लाह अभी वो रूल नहीं पढ़े हम, इंशाल्लाह अगर पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मालूम है तो वो जान ले। नून साकिन के बाद इख्फा का लेटर आ रहा है सॉद, जो कि हमको इख्फा करना है। इतना अच्छे से समझ लो, ठीक है? तो पढ़ेंगे एक मर्तबा और एक मर्तबा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से गहरी सांस ले ले। 1 2 3। كاف ها يا عين صاد। अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तौसीन। तो में क्या है? मद्दे तबई, 2 हरकत वाली मद है वहां पर। अब सीन में क्या है? मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शद्दा नहीं है, शद्दा नहीं है तो यहाँ पर साकिन है। यहाँ पर देखें सीन का अगर स्पेलिंग करेंगे, अगर लिखेंगे सीन कसरा या सुकून सी, नून सुकून, सीन कसरा यस, सीन कसरा या मद, नून साकिन। इसको अगर पढ़ेंगे तो यानी कि जो मदीना यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाती हूँ इंशाल्लाह। अब जो है बेसिक पढ़ ले इंशाल्लाह, उसके बाद हम पढ़ेंगे वो। अब यहाँ पर सीखने का आपको क्या है, यहाँ पर नून साकिन है तो नून साकिन में क्या होगा? मुखफ़फ़ यानी कि लाइट है, यहाँ पर शद्दा नहीं है, इस वजह से ये मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है। समझ में आ रहा है? अब देखिए कैसे अदा करेंगे। तो 1 2 सीन 1 2 3 4 5 6, 6 हरकत। सांस गहरी सांस ले, मैं 3 मर्तबा पढ़ूंगी, मेरे साथ पढ़े। तौसीन, तौसीन, तौसीन। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी है, नहीं बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हो गए 6 हरकत, क्योंकि मद्दे तबई तो है सीन। अब हयुन तोहुर में से तो है, ओके, 2 हरकत वाला है। अब सीन है वो 6 हरकत वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं यासीन। माशाअल्लाह, ये तो यासीन हर कोई फजर की नमाज के बाद पढ़ता है या तो जोहर की नमाज पढ़ता है। ये इसको जो है बहुत अपने सीने से लगा कर रखते हैं ये सूरत को, ठीक है? इंशाल्लाह जिस जो भी गलत पढ़ते थे आज तक, आज सीख ले, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े या मद्दे तबई, या मद्दे तबई, खड़ा जबर है, मद्दे तबई है, 2 हरकत वाला मद है। या 1 2 1 2, ओके। एंड सीन, सीन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सीन कसरा या सुकून, सी, नून सुकून है, सीन, सीन। अब ये क्या हुआ? मुखफ़फ़। क्यों? यासीन में क्या क्या नहीं है? तशदीद नहीं है। अगर हम सीन को लिखेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। इसको सीना तो नहीं पढ़ेंगे ना, तथा अगर आ जाता है तो इसको सीना हो जाएगा, नहीं, साकिन लगाएंगे वहां पर तभी जाकर सीन आएगा। तो अब सीन में जो है साकिन है, वहां पर शद्दा नहीं है, तो कैसे अदा करेंगे? सीन, 6 हरकत। अब चले एक 3 टाइम्स पढ़ेंगे, गहरी सांस लें। 1 2 3। यासीन, यासीन, यासीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं तोहा। ये क्या है? मद तबई है, मद तबई 2 हरकत वाले हैं, यहाँ पर तो मद नहीं है।
समझ में आ रहा है? मद नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 हरकत, 4 सांस में हम पढ़ देंगे, 4 सेकंड में। कैसे पढ़ेंगे? तौह, तौह, तो को मोटा पढ़े, ता नहीं पढ़े। आज भी बहुत सारी बहनों का जो है तो में गलती होले कुछ है, तो शैतान, शैतान नहीं, शैतान में तो है, ता नहीं है, तो है। तो को अच्छे से अदा करे, ये माउथफुल लेटर है, इसको कैसे अदा करेंगे? तो है, तो है। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, तो सीन मीम है, तो को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो फतह अलीफ सुकून तो, ये मद हुर्फ मद्दा मद्दे तबई हुआ। अब सीन पर चलते हैं, सीन कसरैया सुकून सी, नून साकिन है। अब ये क्या हुआ? साकिन है, और उसके बाद वाला कलीमा शद्दा के साथ आ रहा है। आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर सीन है, मीम है, सीन के बाद शद्दा आ रहा है, तो गौर करें। अब ये शद्दा है तो ये क्या हुआ? आप बताएं, मुखफ़फ़ है या मुस्तक़ल है? मुखफ़फ़ है या मुखफ़फ़? हाँ, मुस्तक़ल, क्योंकि शद्दा आ रहा है। मुखफ़फ़ जो है लाइट लेटर है, शद्दा जो है, शद्दा अगर आ जाता है तो मुस्तक़ल हो जाता है। हाँ नाज़िया, मुस्तक़ल, हाँ आपने भी सही बताया, ये मुस्तक़ल है। तो हम इसको कैसे अदा करेंगे? सीन है, अब यहाँ पर मीम भी है, सीन भी है, और उसके फौरन बाद मीम भी है। अब इसको कैसे अदा करेंगे? नून को छोड़ देंगे, मीम को पकड़ लेंगे, ठीक है? नून को हाइड कर देंगे, सीम, सीम, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? सीम, सीम, इस तरीके से, सीन नहीं, सीम, सीम, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, तो 2 हरकत, सीन 6 हरकत, 8 हुए, और यहाँ पर गुन्ना किया जाता है 2 हरकत, तो कितने हुए? 10, एंड मीम को जो है 6 हरकत खींचेंगे। अब गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, स्टार्ट करेंगे। तो सीम मीम। अब मीम में क्या है? मीम में क्या है? मीम कसरा या सुकून है, उसके बाद क्या है? साकीन है, इस ये मुखफ़फ़ है। मीम जो है मुखफ़फ़ है। समझ में आ रहा है? अब एक मर्तबा पढ़ें, गहरी सांस लें। तौसीम मीम, तौसीम मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छे से समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सौद है, सौद जो है दाल में क्या? सौद, इसको लिखेंगे तो सौद फतह अलीफ मद, दाल साकीन आ जाता है, दाल आ जाता है। दाल के ऊपर क्या है? साकिन है या शद्दा है? साकिन है, तो ये क्या हुआ? मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हुर्फी मुखफ़फ़, मद यानी कि लंबा करना, लाजिम नेसेसरी, हरफी बोले तो क्या? रुफ, रुफ के अंदर मद आना। अब मुखफ़फ़ बोले तो ये हुर्फ जो है मुखफ़फ़, यानी कि ये साकिन लग गया है इसमें, ये शद्दा नहीं है, तो ये मुखफ़फ़ है। अब इनका काउंटिंग कितना है? 6 हरकत। अब पढ़ेंगे हम सौद, दे लास्ट में जो है दाल आना, खलखला होना, क्योंकि दाल जो है साकीन अगर लग जाता है या शद्दा लग जाता है तो खलखला होता है, ये खलखले का लेटर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? सौद, सौद को मोटा पढ़े, साद नहीं, साद नहीं, सौद। अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए हामीम, हा जो है मद्दे असली है, यानी कि मद्दे तबई, 2 हरकत वाली मद है वहां पर। अब मीम में क्या है?
मीम को अगर लिखेंगे तो मीम कसरा या सुकून मीम साकीन है, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ यानी कि लाइटनेस, लाइट हैवी नहीं है वहां पर, मुखफ़फ़ है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? गहरी सांस लें, मेरे साथ पढ़े। हा जो है फिंगर्स में काउंट करें, 1 2 मीम 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, अब चले पढ़े मेरे साथ। हामीम, हामीम, हामीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आइन सीन खौफ की तरफ। आइन सीन खौफ, अगर आइन लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? आइन या नून साकीन। अब ये नून साकीन लग गया है तो क्या हो गया? ये मुखफ़फ़ है। लेकिन यहाँ पर देखें, क्या देखें यहाँ पर, अब सीन जो है क्या है? मद्दे लाजिम हरफी, यानी कि यहाँ पर इख्फा किया जाता है, इख्फा किया जाता है। एक मिनट। यहाँ पर क्या है? मद्दे लाजिम हरफी है, यानी कि सीन में, और यहाँ पर इख्फा भी किया जाता है जैसे कि हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खौफ जो है मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। खौफ को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? खौफ फतहा अलिफ मद है वहां पर, खौ फा जो है साकिन लग गया है, साकिन अगर लग जाता है तो यहाँ पर लाइट हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? मुखफ़फ़, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। अब ये कुल मिलाकर 20 हरकत पढ़ना है हमको। अब यहाँ पर नून नून के बाद सीन आ रहा है तो वहां पर इख्फा करेंगे, और वहां पर गुन्ना भी किया जाता है तो वहां पर 2 मिकदार में हम वहां पर स्टॉप करेंगे, गुन्ना करेंगे। ठीक है, अब गहरी सांस लें। आइन सीन क़ाफ, عين سين قاف، عين سين قاف، عين سين قاف। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं नून। नून को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नून दम्मा वाव सुकून नून, नून साकिन नून। स्टार्टिंग में नून दम्मा के साथ आएगा और वक्त की हालत में साकिन लग जाता है। यहाँ पर देखिए, नून का यहाँ पर हम स्पेलिंग करेंगे, नून दम्मा वाव सुकून और नून साकिन है यहाँ पर। हम समझ में आ रहा है? और ये साकिन अगर लग जाता है तो क्या हो जाता है? ये मुखफ़फ़, लाइट, लाइट। अब कैसे पढ़ेंगे इसको हम? नून, नून, नून। अल्हम्दुलिल्लाह 6 हरकत के बराबर पढ़ेंगे, ये बहुत इजी था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये खौफ, खौफ जो है उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? खौफ फतहा अलीफ सुकून, यानी कि खौ उर्फ़ मद्दा है, उसके बाद जो है फा साकीन है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? खौफ, खौफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इजी था हमारे लिए। अब यहाँ पर देखें मद्दे फ़रई की अक़साम, मद्दे जायज़ मद मुनफ़सिल, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे लाज़िम, मद्दे आरिद। अब यहाँ पर मद मुनफ़सिल,
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पढ़ लिए। मुत्तसिल भी और मद्दे लाजिम में मद्दे लाजिम हरफी मुस्तक़ल, मद्दे लाजिम हरफी मुख़फ़फ़ और मद्दे लाजिम कलीमी मुस्तक़ल और मद्दे लाजिम कलीमी मुख़फ़फ़। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमको समझ में आ गया। मद जो है कलीमे के अंदर आता है तो उसको मद्दे लाजिम कलीमी कहेंगे और हुरुफ में यानी कि एक लेटर में आता है तो उसको हुर्फ़ी मुस्तक़ल मुख़फ़फ़ कहते हैं। ये जो है सिर्फ मुक़त्तआत में आते हैं, हुर्फ़े मुक़त्तआत में आते हैं इंशाअल्लाह। अब चलते हैं सूरतुन नस्र की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इसी में काफ़ी वक़्त हो गया है। इंशाअल्लाह देखेंगे, छोटी सूरत है। हाँ, बहुत से बहनों को खलखले का रूल नहीं आ रहा था, तो मैंने ये लेकर रखा है। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अभी जो है इंशाअल्लाह आप सूरतुन नस्र की तरफ फ़ोकस करें इंशाअल्लाह। अब चलते हैं, तआवुज़ और तस्मिया मेरे साथ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि, लफ्ज़े जलाला यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। मिनश, तपश्शी मिनश, स्प्रेड होना है हमारी आवाज। मिनश शै तो मोटा पढ़ना है और दो हरकत खींचना है क्योंकि वहां पर मद्दे तबई है। मिनश शैतानिर रजीम, और वक्त की हालत में हम खींचकर जितना हो सके 2, 4, 6 हरकत के बराबर लंबा कर कर हम वक्त कर सकते हैं क्योंकि ये मद आरिदी सुकून है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बारीक पढ़ेंगे लफ्ज़ जलाला यहाँ पर क्योंकि कसरा है मीम में, कसरा है मीम में, तो ये लफ्ज़ जलाला बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह ही अख्सल हलका हा है यहाँ पर, इसको कैसे पढ़ेंगे? हिर्राह, हिर्राह, राह, हा हमसे, तो रा को यानी कि हा को अदा करते हुए हमारी सांस जो है जारी होना चाहिए, बाहर आनी चाहिए। रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं सूरतुन नस्र की तरफ। एक मरतबा पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد فسبح بحمد ربك واستغفره इन्नहु कान तव्वाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आयत बाय आयत देखने की कोशिश करेंगे और तजवीद और मखरज को लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजा में क्या है? इजा जाल जो है जा नहीं पढ़ना है, जाल में बजिंग सो नहीं आनी है। ज मारूफ पढ़ेंगे, दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आनी है यानी कि सनाया उलिया के ऊपर के दांतों के किनारे पर हमारी जुबान की नोक लगना है। इजा, इजा, जा, जा मद मुत्तसिल है। जा यानी कि 4 हरकत खींचेंगे हम। कैसे खींचेंगे? जा,
जा को खींचेंगे इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। इज़ा जा नस्र, नस्र। अब यहाँ पर सीन सौद को क्या करते हैं, बहुत सारी बहनें जो है सीन पढ़ डालती सौद को, जैसे कि नस्रुल, नस, नस पढ़ती या नस। यहाँ पर सौद है, सौद है, इसको मोटा पढ़ेंगे और इसकी सिफात क्या है, सीटी की आवाज आती है, मोटा पढ़ेंगे और सीटी की भी आवाज आनी है। कैसे पढ़ेंगे, नसर, नस, 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 नस। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, नस, नसरुल्लाह, नसरुल्लाही। यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ जो है दुमा के साथ है, तो लफ्ज़ अल्लाह भी मोटा पढ़ेंगे। नसरुल्लाही वल फत्ह, 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 फतहू, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हा को साकिन लगा देंगे, फत्ह, फत्ह। ता में क्या, ता क्या है, ता क्या है, यानी कि हमस है, फत्ह, 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 वल फत्ह, वल फत्ह। إذا جاء نصر الله والفتح، فتح، अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए, वारा, आयत नंबर 2, वारा, 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 वारा। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, वारा दो यानी कि क्या करेंगे हम, मोटा पढ़ेंगे। और आई में क्या है, हमजा फतहा या सुकून, आई क्या है, ये हुर्फे लीन है, यानी कि या साकिन से पहले फतहा है तो ये लीन है। वरअयतन, तन में क्या है, गुन्ना करेंगे, दो हरकत वहां पर स्टॉप करेंगे, वहां पर रुकेंगे। वरअयतन नासा, नासा, नासा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नून के बाद हुर्फे मद्दा आ रहा है, यानी कि अलीफ आ रहा है, तो ये हुर्फे मद्दा हुआ, तो कैसे करेंगे, खींच कर सीन को अदा करेंगे, जैसे कि वरअयतन नासा, स सीटी की आवाज आ रही है। वरअयतन नास, यद, यद, यद में क्या है, खलखला सोगरा है, यद, 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 दाल को यद खुलूना इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे, यद खुलूना, खा अदनल हलक, खा खू, यद खुलू, लू में क्या है, हुर्फे मद्दा है, यद खुलूना, यद खुलूना। फी में क्या है, या मद्दा है, दो हरकत के बराबर खींचेंगे। फी, दी में क्या है, दी में भी क्या है, या मद्दा है। फी दीनिल्लाही, निल्लाही, निल, 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 निल्लाही इस तरीके से पढ़ेंगे। फी दीनिल्लाही, नून को जो है नानी, नाने इस तरीके से नहीं, नी, 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 निल, निल। फी दीनिल्लाही, नून कसरा के साथ है, तो लफ्ज़े जलाला भी यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। अफ, अफवाजा, अफ ऊपर के दांत जो है सनाया उलिया हमारे, वो नीचे के होंठ के पीछे टच करें। अफ वाह, 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 वाव, वाव अदा करते हैं, अपना मुंह गोल करें। अफ वाजा, मद्दे इवद है, तो जीम फतहा तेन है, लेकिन हम एक फतहा को हटाकर इसको क्या करेंगे, एक फतहा यहाँ पर रख देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, अफवाजा, अफवाजा। समझ में आ रहा है। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ठीक है। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
अब चलते हैं आयत नंबर नहीं नहीं, ये भी दूसरी आयत का हिस्सा है। फसब्बिह, हाँ हम अच्छे से हमारी सांस बाहर जारी होना है। फ सीन सीटी बा में शद्दा सब्बी 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 सब्बिह। अब हा को भी मिला लेना है क्योंकि हा जो है हरकत से हा खाली है तो वहां पर साकिन लगा देंगे, लगा दिया गया है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सीन से ही स्टार्ट कर लेंगे हा को मिलाने का। कैसे, फसब्बिह 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 बी, बी बी बा कसरा हा सुकून बी है यहाँ पर फसब्बिह में, और बी से ही स्टार्ट होगा, हा उसके बाद आ जाएगा, लेकिन वहां पर हरकत है। यहाँ पर साकिन है पहले वर्ड में और दूसरे वर्ड में जो है फतहा के साथ है। कैसे पढ़ेंगे, फसब्बिह बिहम्दी बिहम्दी बिहम्दी, रा रब रब्बिका रब्बिका, काफ मोटा पढ़ेंगे। वस वस में सीटी की आवाज, तग 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 तग, गाइन को मोटा करेंगे, ता को बारीक पढ़ेंगे, थोड़ा बैलेंस रखें। वस तगफिर वस तगफिर, साहा को साकिन लगा देंगे। वस तगफिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, इन्नहु इन्नहु, हु में क्या है, क्या है, यहाँ पर भी दो हरकत खींचना है, मद्दिला सोहरा है तो वो हरकत के बराबर खींचेंगे, उल्टा पेश है। इन्नहु काना, अलीफ मद है तो काना काना, तव्वा तव्वाब तव्वाब, वाव अदा करते हुए अपने मुंह को गोल कर ले, और यहाँ पर मद्दे इवद है, यानी कि फतहतेन को हटाकर फतहा लगा देंगे तो क्या हो जाता है, तव्वाबा तव्वाबा तव्वाबा, इन्नहु कान तव्वाबा इन्नहु कान तव्वाबा। अल्हम्दुलिल्लाह।